अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मोहम्मदी चैनल 786। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लें, क्योंकि हमारे वजीफ़ा की खास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। प्यारे नाजरीन, आज का वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खास है, क्योंकि आज का वजीफ़ा चेहरे की खूबसूरती के लिए है। जो अपने चेहरे की प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, जिनके चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयाँ, फुंसी, डार्क सर्कल, पिंपल्स या और कोई दिक्कत है, उनके चेहरे पर नूर नहीं है, उनके चेहरे की प्रॉब्लम की वजह से उनके रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं और रिश्ते वाले चेहरे की कमियां निकाल कर चले जाते हैं, और उनके तरह तरह के इलाज करवाने के बावजूद, तरह तरह की क्रीम लगाने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो बहुत कोशिश करते हैं, महंगी से महंगी क्रीम लगाते हैं, फिर भी उनके चेहरे ठीक नहीं होते हैं और इस वजह से वो हर टाइम परेशान रहते हैं। वो जब भी आईना देखते हैं और सोचते हैं कि काश मेरा चेहरा खूबसूरत होता, गोरा होता, और वो मायूस हो जाते हैं। तो अब उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती और पाक नाम से उनके मायूस दिलों को सुकून मिलेगा, उनके चेहरे की दिक्कत दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, उनके चेहरे पर नूर आ जाएगा। अल्लाह पाक की दी हुई नेमत उनके चेहरे पर दिखेगी इंशाअल्लाह। बस आपको ये वजीफ़ा करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके चेहरे को इस कदर नूरानी बना दे, आपके चेहरे की परेशानियां, दिक्कतें ख़त्म हो जाएं और आपके चेहरे पर एक रौब हो, देखने वाले को आपके चेहरे पर एक कशिश सी महसूस हो, तो उसके लिए दो चीज़ हम अर्ज़ करती कि इंसानों के दो चेहरे होते हैं, एक नूरानी चेहरा और एक सफ़ेद चेहरा। सफ़ेद चेहरे और नूरानी चेहरे में बहुत फ़र्क है। सफ़ेद चेहरे वाले बहुत ज़लील होते हुए भी देखे हैं। सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमान भी हैं। कितने सफ़ेद चेहरे हैं यूरोप में, आप देख लें। यूरोप में सारे लोग ही बड़े खूबसूरत हैं, हसीन हैं, लेकिन उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। वजह क्या है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रंग तो सफ़ेद दिया, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते, इसलिए उनके चेहरे पे सफ़ेदी तो है लेकिन कशिश नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा रंग गोरा होगा तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये गलत सोच है। लोग चाहे जितना गोरे क्यों ना हो, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ ना हो, तो यही खूबसूरत चेहरे वाली कहीं शौहर के हाथों जलील हो रही है, कहीं सास के हाथों से जलील हो रही है। बहुत सी तकलीफ़ें हैं। इसलिए हम फिर कह रहे हैं कि चेहरे की सफ़ेदी अहम नहीं होनी चाहिए, चेहरे की कशिश ज़रूरी होनी चाहिए, चेहरे पर नूर होना ज़रूरी है। चेहरे पर नूर हो तो चाहे सांवला रंग ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी कशिश पैदा फरमा देता है। देखने वाला देखकर हैरान रह जाता है। एक बार जो निगाह पड़ जाए तो निगाह हटती नहीं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि कुछ एहतियात, कुछ शर्तें हैं और कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाएं। जो बच्चियां पर्दा नहीं करती, ये जान लें कि बेपर्दे की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर वक्त लानत पड़ती है, फरिश्ते लानत करते हैं, जिस वजह से चेहरे का नूर जाता रहता है और खूबसूरती की कशिश जाती रहती है। फिर भले ही रंग सफ़ेद रह जाए, सफ़ेद खून की तरह रंग भी सफ़ेद हो तो क्या फ़ायदा। जब चेहरे पर नूर हो, कशिश हो तो फ़ायदा है। असल तो ये चीज़ है कि सबसे पहले आपको गुनाहों से बचना है। बेपर्दगी बिल्कुल छोड़ दें। कुछ माएँ और बहनें सोचती हैं कि अगर हम फैशन नहीं करेंगे, खुले बाल नहीं रखेंगे तो कैसे खूबसूरत दिखेंगी। मेरी प्यारी बहनों और माओ, ये सोच बिल्कुल गलत है। असली खूबसूरती फैशन से नहीं, खुले बाल से नहीं, बल्कि आपके चेहरे के नूर से है, आपके चेहरे पर झलकती कशिश से है। एक बार आप पर्दा करें और गुनाहों को छोड़ें, गाने बजाने को छोड़ें, गलत नज़र, गलत ज़बान, यानी कि दूसरों की चुगली वगैरह, इन सब गुनाहों से दूर रहें और फिर यकीन जानें, मेरी बात लिख कर रख लें कि जो बंदियां अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पर्दा करती हैं और गुनाहों से दूर रहती हैं, तो अल्लाह पाक उनके चेहरे पर नूर की बारिश। अगर आपके चेहरे पर नूर ना आ जाए, आपका चेहरा पहले से बेहतर ना हो जाए, तो कहिएगा। जो अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह पाक लोगों की नज़रों में उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं, और जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो उनके दिल में सुकून भी नहीं है।
اب دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ہر وقت کوشش کریں کہ باوضو رہیں، کیونکہ یہ چیز تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وضو کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے اور گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے جھڑ رہے ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہر وقت باوضو کیسے رہیں، یہ تو مشکل ہے، پر یقین جانیں ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس طرح آپ بنا وضو رہنے کی عادت میں ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ وضو کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ کو بنا وضو کے رہنا مشکل لگے گا، کیونکہ جب آپ کو عادت پڑ جائے گی تو آپ کو بنا وضو میں بے چینی لگے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا کچھ کھو گیا ہے، کچھ خالی خالی ہے، سکون نہیں آتا ہے جب تک میں وضو نہ کر لوں۔ اس لیے باوضو کی عادت بنائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اللہ پاک چہرے پر نور پیدا کرتا ہے، آپ کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اللہ رب العزت چہرے پر نور عطا فرمائیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز وقت پر قائم کرنی ہوگی، آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ بے شک نماز دل کا سکون ہے، چہرے کا نور ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک اللہ پاک نماز کے ذریعے چہرے پر نورانیت عطا فرماتے ہیں، اور نماز میں چہرے کے نور کے لیے لمبا سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے کی تسبیح میں 3 تسبیح کی جگہ آپ 6، 7، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا لمبا سجدہ ہوگا آپ کے چہرے پر اتنا نور آئے گا۔ اس سے اللہ پاک کے لیے آپ کے دل میں محبت اور پیدا ہوگی، آپ کے دل کا زنگ بھی صاف ہوگا، اور نماز سے شریر میں بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جو خون ہے وہ ہمارے دماغ تک بھی پہنچ پاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ آج سائنٹسٹ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اچھے سے سرکولیٹ ہوتا ہے اور دماغ تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے بھی چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو چہرے کے دانوں کی اور پمپل کی سمسیا ہو وہ بھی لمبا سجدہ کیا کریں انشاءاللہ۔ زیادہ ادھر ادھر کے پروڈکٹس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لمبا سجدہ ہی اس کا بہترین علاج ہے۔ اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے فرشتے آپ سے 3 میل دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرے کا نور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک جانور مرا پڑا ہو تو لوگ اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ اس سے 10 گنا زیادہ فرشتے جھوٹے انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے چہرے پر کشش کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، لمبا سجدہ کریں، نماز قائم کریں اور ہر وقت باوضو رہیں۔ یہ 4 شرطیں آپ پوری کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پر کیسے نور آتا ہے۔ آپ اپنا چہرہ آئینے میں بار بار دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اب یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے وضو کر کے پاک صاف جگہ بیٹھ جانا ہے اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں جو اسکرین پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یا نورو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر مل لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے دعا کرنا ہے، اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اور ان کا واسطہ دے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کی پریشانی کیسے دور ہو جائے گی، آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا اور کشش جھلکے گی، اور جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر رشتے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی جائز دعا قبول کرے، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔